रामनगर इलाके में प्रचार के लिए निकले मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा। खराब मौसम के बावजूद रविवार को रामनगर क्षेत्र में उपचुनाव हेतु 8वें टाउन बर्दवाली सेंटर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मानिक साहा ने प्रचार से तूफान ला दिया। इस दिन वे लोगों के पास गए और वोट मांगने गए। इस दिन उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें लोगों से अच्छी समर्थन मिल रही है और उन्हें उम्मीद है कि वे चुनाव जीतेंगे। প্রচারের শেষ মুহূর্তে কি বলবেন? শেষ মুহূর্তে তো আমি সবসময় শেষকে সবসময় মনে করি বিগিনিং, শেষ নেই কোথাও। তো সেইভাবে সবাই সারা তো আগেও বলেছি, বারবার ভালো সারা পাচ্ছি। আর এইদিকে তো আমার সব আত্মীয় স্বজন, আমার শ্বশুরবাড়ির সমস্ত লোক, তো সবাই আমাকে সাপোর্ট করছে এবং বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীজিকে সাপোর্ট করছে, পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবে এইভাবে আশ্বস্ত করছে আমাকে। এবং আমি নিশ্চিত যে আমার জিত হবেই, আমি তার দুমত।